नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रापाटी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होची मार्च मास 10 तारिख 2026 मंगलवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी पंचवटी मेलन पड़िया जगन्नाथपुर खोर्धारे आजिर नाटक तू मो बजरंगी। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार प्रथम रजनी कोणास डेलांग पुरी आजिर नाटक सबु बाट मोर एइठी शेष। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी दपटी मेलन पड़िया नियाली कटक रे आजिर नाटक मु कहानी राईजराणी। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी गयल बांक बांकी कटक रे आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार प्रथम रजनी बसंतपुर धौली भुवनेश्वर आजिर नाटक बार गाल। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी मैतापुर मार्कणा बालेश्वर आजिर नाटक भगवान मते मरण हेउ। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार प्रथम रजनी कारगिल छक मृत्युंजयपुर रणसरपुर करेई जाजपुर आजिर नाटक एमिति विचार केबे देखिनी। यात्रा रंग महल आज हेउची तार प्रथम रजनी घाटिकिया खंडगिरी भुवनेश्वर खोर्धा आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार तृतीय रजनी जरसिंघा अनुगुल रे आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी घंटपड़ा तालचेर अनुगुल आजिर नाटक कंकाल कांदुची। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार प्रथम रजनी नुआपाटणा धबलेश्वर कटक रे आजिर नाटक गोमुरी कांदुची फूल सवारी। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी मालुद चिलिका पुरी आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी गोविंदपुर ढेंकानाल आजिर नाटक श्रीकृष्ण आखि रे सुदामालुह। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार तृतीय रजनी गोराम कंदरपुर कटक आजिर नाटक कला कान्हू हसे जशोदा कले। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी पतराजपुर खैरा बालेश्वर आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउची तार तृतीय रजनी चूड़ाकोटी धामनगर भद्रक रे आजिर नाटक हे ईश्वर पारी कर। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार तृतीय रजनी जयपुर पहाड़ भुवनेश्वर आजिर नाटक केते कंदेईबू कला शांत। यात्रा धौली आज हेउची तार द्वितीय रजनी रटिल मेलन पड़िया निमापड़ा पुरी आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउची तार द्वितीय रजनी दारुठेंग चंदका भुवनेश्वर आजिर नाटक ए संपर्कर शेष नाही। यात्रा ओंकार आज हेउची तार द्वितीय रजनी सफा टांगी कटक रे आजिर नाटक मनीष समयर दास। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार द्वितीय रजनी मालुद पारिकुद
ଚିଲିକା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସୋଲ୍ଡା ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ଦେଖ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଗାଡ଼କଣ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ନାଟକ ଅଭାଗିନୀ ଅଞ୍ଜଳି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଅଣ୍ଡା ବାଜପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ନାଟକ ହରିନାମେ କିରସ ଅଛି। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସଡ଼େଇଗଡ଼ ଗୋଳବାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ବଜାରରେ ପୁଣ୍ୟ ମଣିଷ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଉପର ଦୁମକା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଦକଣ୍ଡା କାଁସପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ଲୁହ ସରୁନି। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଡୁମଗଡ଼ିଆ କାଁସ ମିତ୍ରପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁଳିଅଣା ବଡ଼ସାହି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନାୟକ ସାହି ଫୁଲାଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମହେନ୍ଦ୍ରପୁର କଳାଙ୍ଗ ଭାପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଛଣଗିରି ଜଙ୍କିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଦେଗାଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାରୁଆଳି ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ କେହି କହିବେନି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମେଣ୍ଢାଶାଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କଂସ ଡୁବୁରି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଏଠି ଆଖିକୁ କାନ୍ଦିବା ମନା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜଙ୍କିଆଗଡ଼ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ପର୍ଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କଳସପୁର ମାର୍କଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରାମଚଣ୍ଡୀ ମଳିପଡ଼ା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବନବସାଣ ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଛି ଛି ଛିରେ ନନି ଛି। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଖଣ୍ଡଦେଉଳି ରମ୍ଭା ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଜିର ନାଟକ ରଣଭୂମିର କର୍ଣ୍ଣ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମାଳିସାହି ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମଣପୁର ମଠ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ସାବଧାନ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କମଳା ବାଲେଶ୍ୱର
ଆଜିର ନାଟକ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମୁକ୍ତାପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।